Hi guys! Guys, nadami padula karon guys. Balloon challenge. What's till the end? Let's go! Okay, prepare! On your marks! Get set! Go! Sige, mira! Alangan na mo, bro, ginanlak. Kinanglan ha, walay mahulog ka balon. Mahulog ka balon, mubalik yun. Mira la. Sige, mira. Sige, mira. Oh, walay ha, apasayro ha. Walay hawid sa balon, dupa, anak. Sige. Sige, mira. Sige. La, tara o. Oh, sige ha. Walay mahulog ha, Wala. Sige, ato pa premium ni dako ni pa premium na to ni. Oh, sige bira. Oh, paspas ka itong isa murag barako. Dali na kadagan. Oh, tuyok. Oh, sumpay. Sumpay, oh. Way, hawiray balon ha. Dupa. Lan atras sa kalan. Wala pa kalan. Sige, dupa. Dupa, way, hawiray sa balon. Sige. Oh, hinay ha. Kay mahagbong, ikaw dyan ka dito na, balik ka karon. Oh, sige, hinay. Sige, dupa. Orang ipandanlak. Oh, sige, mira. Oh, sumpay lan. Bantay lan kay mahagbong imong balon lan. Dupa. Sige, ayo kawiri lan. Dupa. Kili. Oh, ay gawirilan. Ay gawiri. Oy, way hawiray sa balon, way hawiray. Mira. La, gusto ka rin daw. Ala. Guys, salamat tayo no sa suportan nyo no. Salamat sa suportan nyo ni Roland ug sa among grupo sa Jimenez Driver Vlog ug sa Jimenez Driver TV. Please like and share and comment. Daghan kay salamat sa tanan guys. God bless you always. I love you sa tanan namong mga supporters. Yay! Thank you for watching guys. Yay!